Gamiton ba, pwede ba kuno gamiton ang na-bless nga oil sa paghilot? So depende na siya sa imong disposisyon. Ngani ha, kay basin unya og kanang imong pagpanghilot, ibutanta kung massage lang kay lain kita pamaol baka sa sakit sa lawas. Situit nga wala kay tayhop. Kay basig man nanayhop ka, mohimulso ka, gamiton imong sacramentals, occult na siya. So kung imo lang nang ihaplas kay waka kasabot sa imong lawas or ubanig pagampo. Kay ang mga sacramentals gikinahanglan gyud na siya nga naadoy pagampo, kay ang pagampo buhat man na sa pagtuo. So dili man siya mo epekto kung wa kay pagtuo. Kung ang imong pagtuo kung ane kay kang Padre Darwin lana na ni Padre Darwin na mura. Imbes kay holy and exorcise oil ang ngan ana gipulihan nimo lanang Padre Darwin. No, mao na nga depende siya sa intensyon. Mao na ito bag. Okay, follow up niya pangutana Brad, miingon siya para asa o unsay gamit sa bell nga giblesingan. So kanang bell gyud tuloy kasagaran ang gamit sa bell para gyud na sa misa, sa liturhiya gyud na. Pero base sa kasinatian sa mga exorcist nga pwede kitang mga laygo, pwede ta mo gamit sa exorcise bell sud sa atong pamilya. Unsaon na paggamit panahon sa rosaryo o di ba kanang gamito na itong tawag ba? Ibutanta kanang aron matapok na ang tanan, patingugon ang bell kay timaan na uy magrosaryo na ta. O di ba panahon sa letany imong ipatingugon ang bell. So kana siya kay kanang tungod kay sagrado siya kana nga sound mamahimos yang holy nga mao nay makabungol para sa mga daotang espiritu. So mao na nga instead nga magpabuto mo panahon og naay New Year bitaw pabuto mga gawas na mga yawa ka nganon dili na lang kamo gamit sa holy and exorcise bell. So mao na siya pwede na gamito na to for personal use pero dili siya ingon nga kanang compulsory gyud nga kinahanglan naa tatanan ana. No katong makakaya lang og mahal baya po ng bell ana og makaya ta basta mao na paggamit ana. Pero wa siya giingon nga gipugos gyud nga dapat tanan na ana pero gi-encourage nga nindot og naa po ta ana. Mao na ito bag. Okay, dugang pangutana Brad, maingon pa dinhi isip usa ka Katoliko, pwede ba ta mo attend og kasal sa laing sekta? So kung ang kasal nga imong pagtambong sa laing sekta imong igsuon, relatives nimo, so pwede ka mo tambong igo ra ka mo tambong sa kasal. Dili jo ka ingon nga mo appeal ka sa ilang worship o celebration. Mura ra gyud kag ning witness dito pagkangan nga respeto sa imong igsuon kay dili man ato sila mapugos sa ilang pagtuo, ila man pud ng conviction. Pero ayaw appeal sayaw dito. Basta inig-ingon sa pastor nga amen, ingon po kag amen. Awa na ni participate na ka. No? Ang imo lang yun na nga ayaw ka participate sa ilang worship, ang imo lang yung tambong ra ka. Ning tambong mura ra kag tan-aw program ba. Kay ngano man agi og pagrespeto sa imong igsuon nga gikasal. Mao nito bag. Okay, Brad, nagkaduol ko og manambalay Brad, nawala ang sakit sa akong ngipon, mga dahon ra to yang gigamit. Ako ba ning ikumpisal Brad? Bawal ba ni? So karon pangutana ron og gaduha-duha nga mura ba gaduha-duha bag sa bagyo da itong hong gibuhat or di hinumduman nato nga ang pagkumpisal kinahanglan magtangag og paghinulsol. Kanang paghinulsol kumbinsido ka nakaamgo ko nga kining butanga sa gyud ni. Kay basin ba og ang imong pagkumpisal og way tangag paghinulsol mura na nag for compliance. Mao may giingon nila. So mao na nga kana siya sa gyud na siya tungod kay dili man isyo ay ngani moingon man uban nga tigsimba man ang gatambaw no Brad buutan man Brad dili isyo ang iyang pagkabuutan dili ang iyang binuhatan mo'y isyo ani ang gahom nga iyang gigamit mo'y isyo buutan lagi ang albularyo pero ang gahom nga iyang gigamit gikan man sa yawa mao nay nakapakontaminated na to nakontaminate ta. Mao na nga angay na to ng isalikway kung tinuod ta nga Katoliko. Kay nganong mosalig man ta sa ilang gahom nga naa man tay Ginoo nga labing gamhanan.
Sige ra ba taglitok anang kredo, nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan unsa gahaba ka. Kapatutho ning salig ka sa albularyo. So usa na siya kapagluib sa pagtuo. So mao na nga angay na siyang ikumpisal. Basta sa imong pagkumpisal nagtangag siya paghinulsol, kanang paghinulsol nga Lord, aho nagyong isalikway ni kay ngano, aho nagyong ning hinulsolan kay nakaamgo na to nako karon Ginoo nga usa man di ay ni kadakong pagluib sa akong relasyon nimo. Nga bisag unsay mahitabo, dili na gyud ka mo balik og albularyo kay daghang nahitabo ana dinhi ning kumpisal na unsa gipa-close ang iyang third eye kay open man iyang third eye nang kumpisal nga tog albularyo unsa kay nasakit naman pod ning dangop na pog albularyo na open na pog balik ag third eye ning grabe ag sakit ning balik dinhi nga ning tugan mo nga Brad maulian pa kahako Brad ambot mano man ang Ginoo say makatubag og maulian pa ka. Kaya nga naman, ang Ginoo rin nahibaw, unsay sod sa atong kasing-kasing. Mao na nga batag, gitug-ana na ta, nga mauni ka matuuran, kung imo man ang isalikway, ikaw nagyoy manubag sa Ginoo, ana, dawaton ba na nimo or dili. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Matud pa din ni Brad, occult practices ba ni nga pangadji? Hinatag ni sa akong apuhan. Para daw ni sa mga kaaway, mao ni ang litukon, bati rito Satanas, ang hubad ko no Brad, gaksa ako Ginoo kay nay akong mga kaaway, pero dili mag-sign of the cross. So occult yun na siya. So unsa gani nang usa sa mga signs sa occult gani, pangutana nakasabot ka sa imong gilitok. Wa pod. So kana kay wa ka kasabot kanang word ko nga occult meaning hidden, tinago ba? Mao gani na ang mga prayer ana o kanang gitawag ilag orasyon moingon tag ni Latin pero og imo pong basahon dili man jud for pure Latin. No, og imo po nang i-search nimo unsay hubad ana, waya mo soy hubad. Ngano man tungod kay occult man siya, hidden man siya. So ang yawa ren hibaw unsay na ana nasamot na kay di manguros mo no basta gani hidden tinago isa na sign sa mga occult. Ikaduha maila na to nga occult ang usa ka pag-ampo or kanang kung gipasa sa imong lolo nga di mamatay og di ka kadawat ana o na damoy mo dawat. So klaro gyud na nga occult. Although katong word nga body retro satana ang maotoy nindot ta siya kay get out Satan ang sumpay na may di mao. So mao na nga gimix ang Catholic prayer lagi sa gulan por guay klarong pagampo. So sa ang intensyon ana kay protection man kuno nga ingani man gud nganong occult siya. Kay na kay intensyon nga once nga og na ako'y kontra every time nga litukon nako ni nga specific word makahatag kini nga specific word makahatag nako og protection. So ang protection naa sa words, naa sa pulong nga specific, dili gikan sa Ginoo. Mao na nga bisan pag Catholic prayer ang gigamit, pagkangan nga ang imong pagtuo nga kining pagampo, kini nga mga pulong mo'y makahatag og proteksyon, occult siya. Mao na itubag. Okay, klaro kayo to ha nga ang Latin pwede nga hubaron sa dili mayo. So kato nga body retro satana pero ang iyang pagsulat bati nana siya sa medalyon ni Saint Benedict pero dili kompleto to yang gingon. So isipon nga occult. So karon Brad nangutana dinhi Brad kanang sala nga nakumpisal na pero ang guilt na lang gihapon need pa ba ibalik og kumpisal? So kana siya temptation na siya sa yawa ang gitawag og scrupulosity. Unsa man ang scruples o scrupulosity? So kana bang paminaw nimo, feel nimo wala ka pasaylua sa Ginoo sa imong mga sala. So mao na nga mas maayo nga imo nang isulti sa deliverance minister unya nga unsay imong mga scruples, unsay imong kwan kay basin og naa kay wound. Aron makita nato kung unsay cause ana nganong nahimo kang scrupulous kay posible ka basig naa kay mga traumatic experience
nga wa ma-address. So lawom na siya, dili na to na matubag direkta, pero kana siya nga simptomas, timaan na siya sa scrupulosity. Kung tinud-an nay ng imong paghinulsol ug wa na gyud nimo na buhata nga sala, sa imong pagkumpisal ana maka-assure yo tang gipasaylo ta sa Ginoo, pero usahay ang emotion, ang guilt magpabilin, temptation na sayawa. So mao na i-check nato na unya kung unsay cause ana nganong nagpabilin pa na nga guilt, kay posible naa kay wound, emotional wound, psychological wound or spiritual wound. Mao na atong tanawon. Mao ni tubag. Okay, time check 11:28.